Wait ko lang estudyante nga. Lawin na marawin. La. Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang, lang. Jesus Christ. Yes, makatras ka pa. Dili na. Ay, tawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid ni Jesus. sa bridge. Lord. Shh. Lord. Lord. Ito, saan na ito? Wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Witsa. Ay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Huh? Wait lang, tawag ka manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis. The bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang. Kusog yun kayo siya lang. Naguyog. Ha? Naog to, sis. Naguyog gihapon siya. Wait sa Ay, kung ang akong tasablay bag. pa ta. Lang ipawngon ang